ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत जब छाड़ी एमान को निश्चित भाव ब्रह्मचारी होगा पड़ेगा. Those are Brahmanas or Kshatriyas or Vaishyas. They must stay in Gurukul, must get this knowledge under the care of a bona fide Guru, spiritual master. In other words, one must become a brahmachari. निश्चित भाव ब्रह्मचारी होगा पाई पड़ियो. ता नहले ई अध्ययन करा जाई परिबो ना, ज्ञान लाभ करा जाई परिबो ना, वेद ज्ञान लाभ करा जाई परिबो ना. ब्रह्मचर्याश्रम इज ए मस्ट. ब्रह्मचर्याश्रम निश्चित दरकार. दिस इज द फाउंडेशन. फर्स्ट आश्रम एंड दिस द फाउंडेशन. यहाँ हूँ फाउंडेशन जहाँ कहते मूलदुआ मूल भित्ति ब्रह्मचर्याश्रम. अन्य आश्रम रहिला ता पर आश्रम गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम जहाँ परपट रे आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज कहले तांकर परमाराध्य गुरुदेव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज उदाहरण दे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज didn't enter into grihasthashram or vanprasthashram, directly entered into sannyasashram from brahmacharya. ता माने there is no necessity. সেটা কথা বলা হচ্ছে. His divine grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur didn't think it compulsory to accept the grihasthashram or vanprasthashram. Necessity nahi, by compulsory में बाध्यता करना. But brahmacharya ashram must. That's compulsory. ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी हवाटा कंपलसरी. गृहस्थ हवा वानप्रस्थ हवा कंपलसरी नुहे. इटा कथा कहा. ब्रह्मचर्य आश्रम डायरेक्टली वानप्रस्थी एक सन्यास हो पारे. सन्यास आश्रम में प्रवेश कर पारिबो. मैं उदाहरण देले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना बा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेना से सिद्धा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर कंपलसरी बोले से भाग लेना. महाजन से महाजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इज ऑल्सो महाजन. He taught by his own example that one can directly enter into sannyas ashram. There is no necessity, not compulsory to enter into grihasthashram or vanprasthashram. Grihasthashram vanprasthashram compulsory nuhe. Into brahmacharya ashram compulsory. It's compulsory. ये ब्रह्मचर्य आश्रम रे शिक्षा ही दिया जाए. वेद शिक्षा पूर्व कहला वेदाध्ययन निरत ब्रह्मचारी वेदाध्ययन कर गुरुकुले बास करी वेदाध्ययन कर निश्चित दरकार. से विशेष कर द्विज अधीत्य बुद्धय संगोपनिषद विशेष कर द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य. These are Dijas. They must read, they must study Vedic scripture, Vedas. से कथा कहछि ए श्लोक रे विशेष कर कहछि वेद वेदर सांगोपांग अंग सप्लीमेंटरी उपनिषद संहिता इत्यादि जहाँ अछि पुराणस दे सप्लीमेंटरी स्क्रिप्चर्स वेदिक स्क्रिप्चर्स वेद अध्ययन करिया दरकार. वन मस्ट रीड. गुरुकुल बास करी अध्ययन कर मानव जीवन सफलता हासिल करी हो ना. अन्य कथा एब्सोल्यूट ट्रुथ अद्वैत तत्व भगवान को जान पार बुझिपार अनलेस वन स्टडीज वेद अंडर द केयर ऑफ ए bona fide spiritual master. जाने पर्यंत प्रामाणिक गुरुଙ୍କ अधीन रे
ଏ ବୈଦିକ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଦ୍ଭୈତ ସତ୍ୟକୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଟା କରାହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ନୁହେଁ। ସେଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁକୁଳେ ବାସ, ଆଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ଆଦି হয়। ଗୁରୁଦେବ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। ଶୌକ୍ର ଜନ୍ମ, ଦୈକ୍ଷ, ସାବିତ୍ର, ତ୍ରିଜନ୍ମ, ତ୍ରିପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଅଛି। ଶୌକ୍ର ଜନ୍ମ, ଦୈକ୍ଷ, ସାବିତ୍ର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା ତାଇ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତି। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଇ ହେଉଛି ଶୌକ୍ର ଜନ୍ମ। That's known as ଶୌକ୍ର ଜନ୍ମ। 3 births, 3 types of births. ଶୌକ୍ର, ଦୈକ୍ଷ, ସାବିତ୍ର, 3 types of births. First birth from the semina of father, that's শৌক্র জন্ম. In Gurukula, Guru gives the other birth. The Brahmana, Kshatriya and Vaishya, not Sudras and Antyajas. They will be given the other birth, they will become in other words Dvijas, second birth. This is Daikya. Diksha Grahan Karike, Guru Diksha, Daikya Dharma, that's known as Daikya Dharma. Then Savitra, Jaginka Diksha Grahan Karike, Upanayana Karike, Dija Hele, then Diksha Jagya, Mantra Jagya, Karivai, Supatai, Savitra Dharma, 3 types of births. This is meant for teachers. These are Jomane, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, they have these 3 births. How?